Bago ra kong abot gikan sa work mi, gisundo ko nila ni Edmond sa akong workplace kay syempre kapoy kayo magbaklay mi. 20 minutes kaayo ang akong baklayon gikan sa akong workplace hantod diri sa amo ang unit. So why not magpasundo ta uy? Charing. Pero syempre mubawi ta, magandam ta og kape sa nagsundo kay aron sunduon pa ta otro. Tanawa akong anak, nakatulog siya. Kay gikapoy, sige pasundo ni laging inahan nga katapulan kaayo mo baklay. Perting hungit po day na ako diha kay gutom lagi. Pero nasuguan pud lagi dayon ta nga iandam ang iyang lutuonon nga manok, gitanggalan na lang pud day nako og tubig nya giihap nako 5 man na kabuok ng slice sa manok nya. Upat tulo ra man mi mga nya syempre upat na kabuok akong giandam kay para naapatay pang balon ni kaugma unsa di ay. Syempre ako na pud dayon gitago ang usa kay para masubak-subakan pa nato na inig kaugma. Og nagtanaw-tanaw po dayon ko og salida diha, ambot oy naadik man kog tinanaw og kanang mga Filipino, mga Tagalog movies ba, sila Robin Padilla kana akong gipang-adikan karon. Kay si tinuod lang bitaw no, ganahan kaayo ko sa mga salida sa una ba. Sa pagkakaron nindot gud gihapon pero ambot lang basig siguro kay mo siguro yung mga nagkatigulang na ang tan-awon katong mga pang sa una pa nga mga salida. Og ni gawas dayon ko mi kay gusto na ako ibgita sa inyo kung unsa kanindot ang among gawas inig kagabi Pero dili sa mi magtambay-tambay diha kay perting tugnawa mi, Ginoo ko mga ransoy ni ato ang bugan mi. Unya kay nahuman naman tagriminis ani sa atong mga kautangan mi, maglimpyo na pud dayon ta, magvacuum ta mi kay aron limpyo pud ni ato ang giagi-agihan. Pero pakitang tao ragun nako nang naglimpyo-limpyo mi kay kasagaran si Edmond gyud taon ang maglimpyo mi. Og naligo na dayon ang inyong Disney princess mi. Perting preskuha ana nya pagkahuman mo kaon dayon. Perting lamias kinabuhi mi. Unya lami pa jud kaayo ang among pagkaon mi kay biryani mi og kanang ang giluto sa akong bana mi kay kanang prito nga manok mi nga pero ambot giunsa na niyang prito mi nga basta lami man siya mi. Gimingaw manggod kaayo ko og kanang mga Middle Eastern food mi. So nag-request gyud ko aning dudong mi nga magluto siya og biryani og kanang chicken nga mura og kanang pang Middle Eastern. So gilutuan gyud ko niya mi, di ba? Kalami. Pero syempre, muhirit gyud dayon na siya nga mag soft drinks daw siya. Kay deserve lagi daw niya. Di atong andaman og soft drinks mi kay basig dili na talutuan agoy. So mga una dayon mi ani kay na plaster naman ang lamisa, magampo sa tadaan before ta mangaon. Nya nindot kay mo sit up mi. Kay mura ming nag-date anak kay ang batang gamay kay perti mang tuluga. So nagkaon-kaon sa midiha, nagtanaw-tanaw sa among favorite sa akong favorite nga salida nga si Robin Padilla. Og chika-chika po dayon kay magmaritis pud baya aming duha. Og maura to siya mi. Enjoy watching. Bye. Yeah, after you eat, you lose rice. Ay, no, good boy. Dito, ang ito man sa rice, sa doon. Oh, yes.